अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नौजवान लड़कों का हाल ये हो गया कि कहेंगे कि नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे, इस्लाम की बेटियों को किसी के साथ भागने नहीं देंगे। तू किसी के साथ भागने नहीं देगा, लेकिन तू खुद भाग रहा है तो इसको कौन रोकेगा? बुराई करने वाला कभी बुराई को खत्म नहीं कर सकता। अगर बुराई का खात्मा चाहते हैं तो पहले बुराई हमें छोड़नी पड़ेगी। आप तो लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करें और आप कहें कि मैं मुसलमान लड़कियों को किसी के साथ ताल्लुक कायम करने नहीं दूंगा। और जिसके साथ आपने ताल्लुकात नाजायज कायम किए वो भी तो कोई लड़की ही है ना। और अब तो नौजवान लड़कों का हाल ये है, लड़कियों की आबरू से खेलकर उसको छोड़ देते हैं। 80% यही है। मैं आपको एक हदीस पेश करना चाहता हूं। फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, किसी लड़की की जिंदगी से खेल करके उसको छोड़ देने वालों, आओ जरा इस हदीस को दिल के कानों से सुनो। अगर किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से भी खेला, चिड़िया छटाक भर की भी नहीं होती, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला, वो चिड़िया मर गई। चिड़िया से खेला, चिड़िया मर गई। उसकी जिंदगी से खेला, चिड़िया मर गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी, मौला आज अदल और इंसाफ का दिन है, मुझे अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरी जिंदगी से किसी ने खेल करके मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस चिड़िया की नन्ही सी फरियाद उस दिन इतनी कड़कदार बिजली की तरह सुनाई देगी कि जिस शख्स ने उस चिड़िया की जिंदगी से खेलकर उसको मौत के घाट उतार दिया था, वो चिड़िया की आवाज बिजली की कड़क की तरह उसके कानों पर गिरेगी और उसके कानों को फाड़ देगी। उसकी आवाज में इतनी कड़क होगी बिजली की तरह कि उसके कान फट जाएंगे। और फिर मेरा अल्लाह उस चिड़िया की फरियाद को सुन करके, जो चिड़िया कहेगी कि मेरी जान से खेला गया, मेरी जिंदगी से खेला गया, मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया, अल्लाह फरमाएगा आज मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, आज मैंने अदल करना है, मैं आदिल हूं और आज कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा। मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, हर मजलूम को मैं जालिम से, हर जालिम से मैं मजलूम को बदला दिलवाऊंगा, मजलूम को उसका हक दिलवाऊंगा। हत्ता कि मेरा अल्लाह उस दिन फरमाएगा कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने किसी बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उस बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिया जाएगा और उस सींग वाली बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। अगर किसी लकड़ी ने किसी लकड़ी को खराश दी होगी, लकड़ी ने लकड़ी को खराश दी होगी, उस खराश देने वाली लकड़ी को भी सजा दी जाएगी। किसी पत्थर ने किसी पत्थर को टच करके उस पर जुल्म किया होगा, उस पत्थर को भी सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जब लकड़ियों पर लकड़ी ने किसी लकड़ी को खराश दिया, पत्थर ने किसी पत्थर को खराश दिया, किसी सींग वाली बकरी ने बिन सींग वाली बकरी को मारा, जब उनको बदला मिलेगा तो इंसानों पे जुल्म करने वाले, इंसानों की जिंदगी से खेलने वालों को क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाएगा कि ये जो पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आया है, लेकिन जिसने एक चिड़िया की जिंदगी से खेला है, इसकी सारी नेकियों को रद्द कर दिया जाए और इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छटाक भर से ज्यादा भी चिड़िया नहीं होती, उसकी जिंदगी से कोई खेले तो अल्लाह इबादत करने वालों की इबादत को जाय करके उसको जहन्नम के अंदर डाल देगा। तो जो औरतों की जिंदगी से अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए खेलते हैं, अपनी शैवानी ख्वाहिशात के लिए खेलते हैं, अपने जिस्म की तस्कीन के लिए लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं, कभी उनको जेवर का लालच देकर, कभी उनको पैसों का लालच देकर, कभी उनको शादी का लालच देकर जिंदगी की पूरी हयात लूट लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते कोई बहाना बनाकर। याद रखो, जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, मगर कुदरत की शान ये है, जब कोई जवानी में पाप करता है तो मेरा अल्लाह उसको बुढ़ापा इतना दर्दनाक अता करता है कि बुढ़ापे
بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا اللہ اکبر عبادتوں کے باوجود، تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، خدا کے لیے مسلم جوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں آئے ہو، بلکہ کسی کی زندگی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے ہو، کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے آئے ہو، کسی کو سہارا دینے کے لیے آئے ہو، کسی کے محافظ بننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر، مسلمان جوان کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے، کردار کیا تھا آج کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اگر بیٹیوں کو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے مسلم جوانوں کو طے کرنا پڑے گا، ہم ناجائز تعلقات کا بائیکاٹ کریں گے، اور کسی کے ناجائز تعلقات ہیں اس کے دو علاج ہیں۔ نمبر ایک، ناجائز تعلقات ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز میں بدل دو، یعنی شادی کر لو، اور یہ نہیں کر سکتے تو عافیت کے ساتھ کنارہ کشی کر لو، کسی کی آبرو پر سے مت کھیلو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی شخص کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو اس کے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ شیشوں کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ پتھر پھینکو گے تو کسی کی مٹی کی دیوار ٹوٹے نہ ٹوٹے، آپ کا شیش محل ضرور چکنا چور ہوگا۔ یہ بات بڑی بھیانک لگتی ہے لیکن ہے سچائی۔ میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو آبرو بیچنے تک لے جاتی ہے، وہ بات ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگے نہیں تو ہمیں جو بہت سارے کام کرنے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو دین پڑھاؤ۔ آج ہماری بچیاں دین نہیں جانتی، گھر جا کے پوچھنا وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ جو ان کے مخصوص مسائل ہیں نا عورتوں کے، وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ انہیں سارے سیریل کے اداکاروں کے نام زبانی یاد ہے، رسول اللہ کی ازواج کے نام ان کو نہیں پتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ماں ہی جب نہیں جانے گی دین تو وہ اولاد کے اندر دین کیا منتقل کرے گی؟ اس لیے بیٹی پڑھاؤ، لوگوں کو آس سو جائے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کے بھی بتایا، بیٹی پڑھا کے بھی بتایا۔ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو۔